we're now at a well dressing. Well dressing is quite an established custom in the county of Derbyshire. And apparently it's only really observed in the county of Derbyshire or small parts of Staffordshire. And basically, for about a week, in lots of different villages, they dress the well, they decorate the well, or in this case, it's on a wall. And it's simply a custom, presumably, to ensure a good supply and to thank the Lord for a good supply of water. So, Fina, would you like to say what you think? Hai teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Di hari ini kami akan mengajak kalian di well dressing. Apa itu well dressing? Ini dia, well dressing adalah sesuatu yang terbuat dari bunga-bunga, ya bunga-bunga hidup ya teman-teman ya. Itu berasal dari Derbyshire ya, dan untuk mengucapkan rasa terima kasih untuk suplai air gitu ya, tradisinya kayak gitu. Dan ini hanya akan berjalan 5 hari aja karena ini terbuat dari fresh ya, fresh bunga. Wir haben einen Ausflug gemacht in ein Dorf, dessen Namen ich nicht mal aussprechen kann. Und ich habe keine Ahnung, was uns hier erwartet. Es scheint irgendwas mit einem 80-jährigen Jubiläum zu tun zu haben. Aber ich bin sehr neugierig, was auf mich zukommt. That's marvellous. Well, thank you very much, Torsten. Thank you, Torsten. So, teman-teman, kami akan mengajak kalian untuk jalan dan melihat ada apa di Monyas ini ya. Dan kamu bisa bilang di Monyas ini ada apa? There's a beautiful pub over there called the Bull's Head, and it's a nice little limestone village. So yes, it has lots of attractions. Yuk kita jalan. The village cross dates from about 1540, when the village was granted a charter to hold a weekly market on a Tuesday and a 3-day fair to celebrate the festival of Holy Trinity. The circular holes in the base, which you can see down there, are where the lead miners tested their drills after sharpening at the smithy. Dan kalian bisa lihat di belakang saya ada tema yang lain, yaitu Middleton 2025 ya. Masih terbuat dari bunga yang segar sekali dan biasanya hanya bertahan 5 hari saja kan. Exactly, yeah, it's another example of the Derbyshire well dressings. On this month there are about 8 or 10 well dressings all around the county, and this is one of them, one of the first, because they appear all summer in different places. And this is the turn of Middleton, among other villages. And as I mentioned before, it's an old Derbyshire tradition, going back about 200 years really, but it's only around here apparently, not in other parts of Britain. Anyway, Torsten, would you like to say a few words in German? Anything at all? Ja, wir sind hier in Middleton, endlich ein Dorf, das ich aussprechen kann. Und hinter mir sehen wir ein Mosaikbild und offensichtlich zeigt es einen Eisvogel. Und das Bild ist wirklich sehr schön gemacht und ich bin gespannt, ob wir hier noch mehrere sehen können. It is a very nice village, and the fair looks very. We will walk around the fair. Yeah. Okay, we'll continue with a little walk. See you soon. Warming rays, golden sunlight as the city wakes. Oh, my love for you will never fade away. Teman-teman ya, walaupun tempatnya village ini, atau kalau kita bilang kampung ya kalau village ya, itu sangat menarik sekali dan indah sekali. Desainnya tuh memang ada yang mendesainnya ya. Siapa tadi namanya yang mendesain village ini? Si Bateman? Bateman, yeah. Bateman ya. About 200 years ago. 200 tahun yang lalu, dan pada saat sekarang ini karena kami akan ada long weekend ya, itu bank holiday kalau di sini bilang. Jadi banyak sekali di sini kalian bisa lihat seperti basar-basar kecil, orang bikin kue, homemade kue ya, dan juga ada jual bric-brac, artinya tuh bahwa barang-barang yang udah mereka nggak pakai tapi masih bagus mereka bisa jual untuk biasanya untuk charity atau apa ya. Dan sayang sekali cuaca tidak mendukung ya, agak sedikit dingin dan nggak ada matahari. Typical of bank holiday ya kalau di sini selalu. Typical setiap kali. bank holiday weather. Terakhir bank holiday atau masih ada satu lagi? Well, no, there are only 2 in the month of May, and this is the final one of the 2. Okay, ya, so itulah dia typical of bank holiday.
The next bank holiday is right on the last Monday in August. So that's at the end of the summer. Asik. Oke, teman-teman, kita jalan lagi dan mungkin akan kami perlihatkan lagi ada apa ya yang terjadi ya, bukan. Nah, teman-teman, itu tadi ya sedikit adventure kita untuk hari ini, yaitu well dressing. Apa tuh well dressing? Seperti yang udah saya bilang dari awal, well dressing itu biasanya diadakan pada long bank holiday ya, seperti saat sekarang ini di akhir Mei ya, minggu di akhir Mei ya. Dan itu terbuat dari bunga-bunga yang segar ya, dan hanya tahan untuk 5 hari. Mudah-mudahan kalian suka dan sesuatu yang baru buat kalian kan? Well, exactly. It is, as I said before, a couple of times I think, it is a tradition particularly confined to this county of Derbyshire. It is fascinating, and the flowers and the decorations only last for a maximum of say 5 or 7 days. Very temporary, which is I suppose a symbol of life, the transience of life in general, I suppose. Anyway, Torsten, do you have any comments at all? I'm sure you have loads of comments, so anything that you would like to say in German for us? Es war ein sehr interessanter Ausflug. Der Markt war sehr interessant zu sehen. Allerdings musste ich feststellen, dass hier nur Sachen verkauft werden, die ich selbst nicht brauchen kann. Iya. Und ja, tschüss. Well, that's very good, Torsten. So, I Fina, don't understand what he's saying, but I'm sure we will have ada translation-nya nanti ya. So teman-teman, terima kasih untuk kalian yang sudah setia bersama The Adventure of Fina and Tim, dan terima kasih untuk like-nya dan juga komennya ya. Dan untuk kalian yang baru saja menemukan channel kami, ayo dong subscribe dan supaya kita bisa semangat untuk membagikan lagi adventure kami berikutnya. Sampai jumpa minggu depan. Take care. Bye. bye-bye.